नमस्कार दर्शक बंधु पल्स टुडे को आपन को स्वागत करुच्ची। पल्स टुडे आज आम शीर्षक रखीचु बजेट 21 अर्थात संसद रे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करिसेंते एवं ए बजेट रे जहाँ मूल कथा गुड़िक रही अंतत पक्षे से बाबद आम विशद भाव में एनालिसिस करवा और मुझे कही रखे जे अंतत पक्षे कौन रही जे पर्सनल इनकम टैक्स रे किसी बड़ा परिवर्तन है ना एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सिलेक्टेड गुड्स रे किसी शेष व्यवस्था हो पारे एवं बिग चंक एलोकेशन होती सबुठू हेल्थ सेक्टर पाई जेहेतु कोविड भली गोटे पैंडेमिक को सारा विश्व सामना कला एवं भारत सामना कला डिसइनवेस्टमेंट टार्गेट मध्य रखा जाइए बजेट रे व्यापक भाव में एवं आउ गोटे बड़ कथा मुझे कहीपे जे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बा आईपीओ एलआईसी रो प्रथम थर पर होगा जाऊँगी आउ फिस्काल डेफिसिट 9.5% ए वर्ष रही एवं आउ गोटे राजनैतिक दृष्टिकोण देखा जाइए बजेट रे जे जो गुड़िक पोल बाउंड स्टेट्स रहिले ता प्रति अंतत पक्षे तार भित्तिभूमि उन्नयन पाई अधिक अर्थ व्यवहार कर योजना रही। तेज विशद भाव में आलोचना करवा आलोचना मो सहित सामिल हे प्रोफेसर अमरेश सामंतराय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर सामंतराय मोर प्रथम प्रश्न अंतत पक्षे ए बजेट हाइलाइट्स गुड़ी को जब आम एनालिसिस करवा ताहले मु प्रथम सेक्टरल एनालिसिस आपन को अनुरोध करी जे हेल्थ सेक्टर्स को अधिक भाव में प्राधान्य बजेट रे दिया जाइए एवं ता सहित अन्य को सेक्टर गुड़िक प्रति अत्यंत पक्षे ध्यान दि जाइए। देखो आपने जमी कहले हेल्थ सेक्टर को एई वर्ष बजेट रे गुरुत्व देवार यथार्थता अच्छी एइथपई जे हमको इकोनॉमिक मांदा अवस्था रू ऊपर को उठवा को हेले कोविड-19 को पूरा पूरी भावे हमको अरेस्ट करने को हबो ताको प्रतिहत करने को हबो तेणु कोविड वैक्सीनेशन रो जो प्रोग्राम हमर अछि ग्रेजुअली वर्तमान धरंतु जो फ्रंट लाइन वर्कर अच्छा हेल्थ वर्कर अच्छा से को इनिशियली दिया जाउची धीरे धीरे हमर देशर यथा संभव पॉपुलेशन को एथिरे कवर करिया को पड़िबो। तो सही दृष्टि रू हेल्थ सेक्टर को गोटे एम्फासिस देवार यथार्थता अच्छी 130% माने 137% एथिरे अधिक गुरुत्व दिया जाइए हेल्थ सेक्टर को कंपैरिजन जदि करा जाए। ठीक कथा आमर जो मात्रा रे कोविड की फाइट करिया पई आमर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करिया पई जो खर्च बरा दरकार सेटा डेफिनेटली ए प्रचुर मात्रा रो व्यय बराद अच्छी तो से ये जो 137% रो हमर वृद्धि हेची हेल्थ सेक्टर पई सेटा गोटे वेलकम पदक्षेप ता सहित अन्य सेक्टर को देखिले आपण देखिबे एग्रीकल्चर पई मध्ये बहुत व्यय बराद अच्छी एग्रीकल्चर आपण धरंतु रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करैबा आउ चासी मानन को हमर एमएसपी थ्रू रे सपोर्ट दबा आमर नाबार्ड चेष्टा करा जाइछि 20,000 कोटी टंकार रिकैपिटलाइजेशन करिया पई बैंक मान को व्यवस्था करा जाइछि किंतु मु भाबुछि एटा टिके एडिक्वेट हेलानी कारण हमर कोविड जगु ऑलरेडी गोटे वर्ष होला लोन उडा को मोराटोरियम रे अछि आ जेहेतु बहुत गुडे व्यवसायी आ हमर जो औद्योगिक क्षेत्र अछि सेथिरे गत वर्ष रे नेगेटिव ग्रोथ अछि तेणु जदि आमे मोराटोरियम हटेबा आउ प्रॉपर एनपीए क्लासिफिकेशन करेबा ताहले एक्चुअली एनपीआर लेवल टा बहुत बढ़ी जिवो आसंता वर्ष रे तेणु ताकू प्रतिहत करिया पई जो मात्रार बैंक मान को रिकैपिटलाइजेशन करिया दरकार थिला मु भाबुची सफिशिएंट नुहे 20,000 कोटी। प्रोफेसर सामंत आउ गोटे बड़ दिन आपन को पचारिबी जे ए जो डिसइन्वेस्टमेंट रो टारगेट रखा जाइछि 1.75 लाख करोड़ रखा जाइछि विगत बजेट को आप मन पकातु से जहाँ टार्गेट रखा जाता संभव हो पारि ना किंतु तथापि एथर 1.75 लाख करोड़ रखा जाइछि टार्गेट डिसइन्वेस्टमेंट पाई। हाँ एटा भी एक्चुअली बहुत अर्थनीतिज्ञ और एक्सपर्ट माने या ऊपर टिके माने तांकर विश्वास माने
ମୁଁ କହିବା କଥା କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଇଭେନ୍ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏତେ କିଛି ଖାସ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇନି ଡିସଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଓକେ ତେଣୁ ଆମେ ବଜେଟରେ ତ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦଉଛେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ଇକୋନୋମି ଉପରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ମାତ୍ରାର ଡିସଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ଆପଣ 6.8% ଆମେ କରୁଛେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତ 6.8% ରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଡିସଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟଟା ଆଚିଭ୍ ନ କରିବା। ଓକେ এবং প্রফেসর সামন্তরা আউ গোটিয়ে দেখা যায় মানে বিগত বর্ষঠু আমি দেখুছু যে রেল বজেটকু আউ সেপারেট আগত করা যাও না এবং এই বজেট সহিত মর্জ করে দিয়া যাইছি। কেবল রেলওয়ে ইনফ্রাস্ট্রকচর আপনার নজর এইথিপাই মু আনিবাকু চাহিবি যে 1,10,055 কোটি টঙ্কা রেলওয়ে ইনফ্রাস্ট্রকচর পাই ব্যবস্থা করা যাউছি, মানে বেসিক্যালি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচর কথা মু কହୁছি। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବଜେଟରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ରେଲୱେ ବଜେଟ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂଳ ଭାବେ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ରିଫର୍ମ ପିରିୟଡରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ବଜେଟ ହେଇଛି ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫିସ୍କାଲ କନସୋଲିଡେସନ, ଯୋଉଥିରେ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ କି ଗ୍ରାଜୁଆଲି 3% କୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଜ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଜିଡିପି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ ଦି ସିଚୁଏସନ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଆମର କିଛି ଅପସନ ନଥିଲା, ଗିଭେନ ଦ୍ୟାଟ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ କ୍ଲୋଜ ଟୁ 7.7% ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ଅପସନ ହିଁ ନଥିଲା ଆମକୁ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଆକ୍ସିଲେଟରକୁ ଦବାଇବାକୁ ପଡିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି 37-38% ବଢେଇଛନ୍ତି କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବଜେଟ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ୱେଲକମ ପଦକ୍ଷେପ। ଆରାଉଣ୍ଡ 5.54 ଲାଖ କ୍ରୋଡର ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ। ଆଉ ତାର ଯଦି ଧର 1 ଲାଖ କ୍ରୋଡ ରଫଲି ରେଲୱେ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। କାରଣ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କନଜମ୍ପସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରରେ ସେ ଆପଣ ପୁରା ବଜେଟକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ବହୁତ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ହବ, ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ସେଇଟା ଆମର ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅର୍ ଇଭେନ୍ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ତାର ଗ୍ରୋଥରେ। अन्य गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग हूँ प्रोफेसर सामंतराय जे एफडीआई एटी इन्शुरांस सेक्टर में बढ़ाई दि जाए, जोटा कि आगुरी लिमिट थिला 49% ताकू 74% पर्यंत एटी माने प्रस्ताव रखाई। आपण भावुं इन्शुरांस सेक्टर रे एफडीआई अंतत पक्षे प्रभावी साब्यस्त हो पार? देखंतु एफडीआई रो रोलटा जेमिति धरंतु मैन्युफैक्चरिंग रे थाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे तार रोलटा कंपैरेटिवली फाइनेंस सेक्टर रे गौण। कारण आपण यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे एफडीआई आनिले, धरंतु आपण ऑटोमोबाइल रे आनिले, ताले गोटे टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टा ट्रांसफर हुए, आ डोमेस्टिक इकोनॉमी रो सेही सेक्टर रे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुए, जोटा लॉन्ग टर्म रे इकोनॉमी की सपोर्ट करी थाए। प्लस फंड आसे, जो फंड टाकू आमे यूज करि परिबा फैक्ट्री सेटअप करिबारे और कैपेसिटी एक्सपैंड करिबारे। किंतु ऑन द कंट्रारी आपण यदि फाइनेंस सेक्टर कहबे, धरंतु बैंकिंग कहंतु और इंश्योरेंस सेक्टर कहंतु, बैंकिंग सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर रो मेन सोर्स ऑफ फंड होची, धरंतु बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट, इंश्योरेंस सेक्टर रो प्रीमियम बाय दी हमरो जो ग्राहक माने अछंती, कस्टमर माने अछंती, तांकर जो डिपॉजिट सेटा होची मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आमे एफडीआई बढ़ेबा द्वारा मु भाबुची सिग्निफिकेंटली हमरो इंश्योरेंस सेक्टर रिसोर्स रे किछि खास प्रभाव पड़ुनी। आउ केते दृष्टिरू इंश्योरेंस सेक्टर धरंतु मैनेजरियल एस्पेक्ट, ऑपरेशनल एस्पेक्ट टू इंप्रूव करिवो, आई डोंट थिंक इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। सो मु भाबुनी एटा एते बड़ पदक्षेप और हमर अर्थनीति के एते मात्रा रे सपोर्ट करिवो बाय इंक्रीजिंग द ए सेक्टर सब प्लेयर माने वेलकम करछंती। आगे प्रोफेसर सामंतराय आउ गोटे बड़ जिनस होची एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ बाबद आपण टिके प्रारंभिक अवस्था रे सूचना मध्ये देइथिले। गोटे पटे देखुचंती जे एपटे माने कृषक मानकर आंदोलन प्रशमित हेइनी एवं आलोचना पाई द्वार मध्य उन्मुक्त रही, एवं जो प्रसंग गुड़िक रखिंट कृषक मैंने विशेष करके मंडी ठू आरंभ करी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर्यंत आपन देखिए एग्रीकल्चर एमएसपी मिनिमम 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोली एठी उल्लेख करिसेंती वित्त मंत्री तांका बजेट स्पीच रे, एवं एनश्योर भी करूचंती एथिरे। सेइथिबे मु पचारिया चाहूँगी जे अंतत पक्षे कृषक एवं कृषि ये उभय क्षेत्र को सरकार गुरुत्व देला भली आपन को लागुछि ना नहीं? हाँ मु भाबुची हमर ए मोदी गवर्नमेंट रो एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र पाई, कृषि क्षेत्र रो उन्नति करिया पाई तांकर
इच्छा शक्ति अच्छी आ ସେମାନେ ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା କୃଷକର ଇନକମ୍ କୁ ଡବଲ ଡବଲ କରାଇବା କରିବା ହଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଇଭେନ୍ ଏବେ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ରିଫର୍ମସ ହେଇଛି ଯାହା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବିରୋଧ ଚାଲିଛି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତରେ ଏଇ ବିରୋଧ ପଛରେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଅଛି ଓକେ ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ଯଦି କୃଷି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନେ କୃଷିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏଇ ସବୁ ରିଫର୍ମ ଯାହା ସବୁ କରାହେଇଛି ଯାହା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡାକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସହାୟକ ହବା କଥା ଓକେ ତେଣୁ ଏବେ ଆଡିସନାଲି ଏଇ ବଜେଟରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ କରାଯାଇଛି କୃଷି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏମଏସପି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମାତ୍ରାର ଧାନ ଗହମ ଏସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ତ ଡେଫିନେଟଲି କୃଷକକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ରିଫର୍ମ କଥା କହୁଥିଲେ ଏପିଏମସି ଆକ୍ଟ ର ରିଫର୍ମ କରିବା ଓକେ ଆଉ ହଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ର ହଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଇବା ଏଗୁଡାକ ତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି ଆପଣ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ପଞ୍ଜାବରେ କୁହନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କୁହନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ସବୁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ନିଆଯାଇଛି ଓକେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କୃଷକ ଆଉ ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ମାନେ ବେନିଫିଟ ହେଇଛନ୍ତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବହୁତ ଗୋଟେ କନସର୍ନ ଆମର ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ କୃଷକ ମାନେ ପ୍ରପର ଭାବରେ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି ଓକେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ହଉନି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ପାଦନର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଗୁଡାକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଯୋଉଠି ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧାର ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି କୃଷକ ମାନେ ଯୋଉଟା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି ଓକେ ତେଣୁ ରିଫର୍ମ ଯାହା ସବୁ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଅପୋଜ କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡା ମୁଁ ଭାବୁଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ କୃଷକ ପାଇଁ ଭଲ ଓକେ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୋଧେ ଏସବୁ ଅପୋଜ ହଉଛି ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତରେ ଓକେ ଆଉ ଏବେ ବଜେଟରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ହେଇଛି ତାହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବି ଯେ ଏଥର ଏଲ୍ଆଇସିର ଆଇପିଓ ଇସ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଦୁଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଡିସଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରେ ରହୁଛି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏନପିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତା ସହିତ ମୁଁ ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରୁଛି ଯୋଉ ଦିଟା ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏନପିଏ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଦି ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାଉ ଓକେ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଲସ୍ ଏଇ ଏନପିଏ ଯୋଗୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଲସ୍ ଟା ସେଇଟା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଜନିଂ ଥ୍ରୁରେ କଭର କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଯୋଉଟା ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଲସ୍ ଓକେ ସେଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥ୍ରୁରେ କଭର କରାଯାଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାବୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହବ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋନର ମୋରାଟୋରିୟମ ଉଠିଯିବ ଆଉ ଆସେଟ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ପ୍ରପର ଭାବେ ଆସେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ ଓକେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଏନପିଏ ବହୁତ ବଢିଯିବ ଓକେ ତ ଆଇଡିବିଆଇ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ପଡିବ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସରକାର କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ କ୍ୟାପିଟାଲ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ ତେଣୁ ଆଇପିଓ ଥ୍ରୁରେ ଏଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଅଫକୋର୍ସ ଆଇଡିବିଆଇ ଇଜ ନଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇଡିବିଆଇ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲଆଇସି ହଉଛି ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ତେଣୁ ଅଛି ତାକୁ ଫଣ୍ଡ ରେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇପିଓ ଟା ହବା ଉଚିତ ଏଲଆଇସି ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଲଆଇସି ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ରେଜ ହବ ତାକୁ ପାର୍ଟଲି ହୁଏତ ଆଇଡିବିଆଇ କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ଓକେ ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ ଏଲଆଇସି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ପ୍ରିମିୟମ ଥ୍ରୁରେ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ରେଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ତାଙ୍କର ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବା କଥା ପ୍ରଫେସର ସାମନ୍ତରାୟ ଏଇ କଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି ବା ପୋଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଆସାମ କଥା କହୁଛୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କହୁଛୁ ତାମିଲନାଡୁ କହୁଛୁ କେରଳ କହୁଛୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରୁରାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାରତମାଳା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାବରେ କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ ଏ ବଜେଟ୍ର ଆଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କରାଯାଇଛି ହଁ ଠିକ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ବଜେଟରେ ବି କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରଖାଯାଇ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ଏଇ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଟରେ
बजेट आलोकेशन ହେଇଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନେଇକି ସେଟା ବୋଧେ ପොଲିଟିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସାମ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟି ଚା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋଧେ ବ୍ୟବହାରାଦ ଅଛି ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆସାମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋ ହେଡରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ବ୍ୟବହାରାଦ କରାଯାଇଛି ଓକେ ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ନିହାତି ଦେଖୁଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଷ୍ଟେପ୍ ହଁ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସାମନ୍ତରାୟ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏ ବଜେଟ୍ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଲା ଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯାହା ବାବଦରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ବଜେଟ୍ ସେଭଳି ଏକ ବଜେଟ୍ ହେଉନି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ଭଳି ବଜେଟ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିକଭରିଟା ଭି ସେପ୍ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ଚାଲିଥିଲା ବଜେଟ୍ର ଆଲୋକେସନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି କି हाँ बजेट आलोकेशन इंडिकेट करूची Okay. आउ देखंतु आमे गत वर्ष ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट 9.8% थिला आपण यदि 2020-21 आर्थिक वर्ष कथा कहबे Okay. ऑलरेडी 9.5% कि 9.8% फिस्कल डेफिसिट थिला जोटा हमर 3% एफआरबीएम टारगेट टू बहुत मात्रा रे अधिक आउ गवर्नमेंट भी चाहूचे से फिस्कल स्टिमुलस को कंटिन्यू करिया पई ସେଇ 9.5% ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ଓକେ हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रे आउ आमे जो कथा है एग्रीकल्चर बैंकिंग ए सब सेक्टर रे इन्वेस्ट करी कि इकोनॉमिक रिवाइव करिया पे प्रचेष्टा अछि और आपण जदी आउ गोटे कथा देखिबे हम एई बजेट रे कोहा जाईची जे 2026 बेलकू आमे एफआरबीएम लेवल को फेरिबा ओके तो 2025-26 जो आर्थिक वर्ष माने ग्रेजुअल हे कि धरंतु आपण 6.8 होबो तापर टे कम होबो एमिति बिलो 4.5% फिस्कल डेफिसिट 2025-26 रे अचीव होबो ओके ता माने गोटे ग्रेजुअल फेज्ड वे रे सरकार चाहूछंती फिस्कल स्टिमुलस को कंटिन्यू करिया पई Okay. सो दैट इकोनॉमी कैन कम बैक टू इट्स नॉर्मल लेवल आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 2 इयर्स और सो धन्यवाद प्रोफेसर अमरेश सामंतराय आपंकर मूल्यवान मतामत दर्शक बंधु आम पल स्टूडियो आलोचना करुले जे बजेट 21 क्यों दिग निर्णय करुच्ची क्यों दिशा निर्णय करुच्ची एवं भारतर अर्थनीति जो वी सेप्ड रिकवरी करुच्ची बोली आम लगातार भाव चर्चा चली विभिन्न गणमाध्यम प्रकृत में अर्थनीति विशारद मैंने जो प्रकार मत पोषण कर भारतर अर्थनीति को खूब शीघ्र बढ़ापी गतिशील करने जो प्रकार गोटे बजेट्र आवश्यकता रही है सेक्टरल आलोकेशन आम देखुं सर्वाधिक भाव में पुणी थे आपन को रिक्याप करने को चाहिए पुणी थे फेरैवा चाहिए जे सेठी जे हेल्थ एवं वेलबिंग यही सेक्टर को अधिक भाव में गुरुत्व दि जाए परवर्ती समय जो देखा जाए फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल कथा कहुँ इनक्लूसिव डेवलपमेंट एवं आज एस्पिरेशनल इंडिया बोली कहीकि जहाँ अंडर एग्रीकल्चर को अधिक भाव में गुरुत्व देवाक चेष्टा करा जायछि रिनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन सिस्टम को मध्य टिके अपलिफ्ट करिवार चेष्टा करा जायछि एवं केवल कथा उठुछि जे विभिन्न समय आम आलोचना करिथाउ एवं वैदेशिक नीति को देखुछु एवं पड़ोसी राष्ट्र मानकर आभिमुख्य चाइना पाकिस्तान को देखला पर जो आशाटी रही अंततः पक्षे जे प्रतिरक्षा बजेट रे गोटे बड़ व्यय हम कि प्रतिरक्षा बजेट को गोटे बड़ अंश जीव कि किंतु सेटा मध्य संभवपर है ना प्रतिरक्षा क्षेत्र को मध्य अधिक गुरुत्व दि जाए स्वास्थ्य क्षेत्र को एवं इनोवेशन आउ आरडी रे मध्य व्यवहार करा जायछि एवं सबुठ बड़ कथाटी 6th पिलार बोली जहाँ को उल्लेख करा जाउ जे मिनिमम गवर्नमेंट एवं मैक्सिमम गवर्नेंस को गुरुत्व दि जायछि एथर बजेट रे तेणु आम आशा करिबा अंततः पक्षे ये बजेटटी भारतीय अर्थनीति को अंततः पक्षे सुदृढ़ करबा पई जो आशा पोषण करा जायछि से दिगरे हुए तो काम करें किंतु एक कथा को कहा जाई पारे ए बजेट्र आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग बाबद में आपको सूचई देवाक चाहे जे जो 4टी राज्य रे निर्वाचन होबाकू अच्छी आगो को वेस्ट बेंगल रही आसाम रही तमिलनाडु रही केरल रही से राज्य को आखि आगे रखिक ये बजेट्रे बजेटरी आलोकेशन करा जायछि जहाँ स्पष्ट भाव में प्रतिफलित होती शेष करवा आज पल स्टूडियो को नमस्कार।